अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एल डी सुमरो। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक कुदरत का दिया हुआ फ्रूट आड़ू है, जिसको इंग्लिश में पीचेस भी कहते हैं। दोस्तों, ये आड़ू जो है वो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोडक्शन है वो चाइना में है। यूँ समझो कि 1.5 करोड़ से भी ऊपर टन्स जो है चाइना की प्रोडक्शन है। और उसके बाद स्पेन है, यूरोप की कंट्री, जहाँ 15 लाख टन से ज़्यादा है। उसके बाद और भी ममालिक हैं जहाँ पे आड़ू की पैदाश होती है। यूएसए में, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में ये काफ़ी तादाद में मिलता है। उसके अलावा यूनान, टर्की और पाकिस्तान में सवात का आड़ू बहुत मशहूर है। दोस्तों, इस नेमत का भी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत से फ़ायदे रखे हैं, जिनको हम देखेंगे, अभी बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये जो है आड़ू, ये हॉट समर सीज़न में, क्लाइमेट जो है हॉट समर और विंटर में कोल्डर देन 45 फ़ारेनहाइट डिग्री पे होता है। दोस्तों, इसमें फाइबर भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और ये भी एक अल्लाह ताला की फ्रूट में की शक्ल में एक नेमत है, जो इंसान ज़ात जहाँ और फ्रूट की चीज़ें खाता है, वहीं आड़ू का इस्तेमाल भी इंसानी सेहत और जिस्म के लिए बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद है। इसके कई विटामिन्स में विटामिन सी इसमें मिलता है, और ये सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है विटामिन सी के अलावा। और इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो स्पेन है। स्पेन इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पीचेस। तो ये हम तो यहाँ स्वाद वाला ही आड़ू खाते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं, हमें अपनी खुराक, अपनी डाइट का सही आम पब्लिक को, आम आदमी को इसका इल्म नहीं होता कि किस चीज़ में क्या फ़ायदा है, क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन्स हैं, और किस में कितना कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये चीज़ें हमें जब इल्म में आती हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है, हम रिसर्च साइड में जाते हैं, क्योंकि खुराक के बगैर तो इंसान और एनिमल्स की कोई ज़िंदगी नहीं है। इसीलिए खुराक, डाइट जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ ग्रेन्स, दालें, सब्जियाँ, गोश्त, मछली इंसान खाता है, वहाँ पे फ्रूट और सब्जियों का भी इस्तेमाल इंसान की ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत है। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। जैसे मैंने कंट्रीज तो बता दी आपको, चाइना है, स्पेन है, इटली है, यूनान है, पाकिस्तान का ये सवात साइड है, और ये भी बताया कि इसको हार्ड सीज़न चाहिए, गर्म सीज़न चाहिए, और सर्दी में भी इसको कम से कम इसके ट्री को जो है वो 45 फ़ारेनहाइट डिग्री पे होता है। तो इसी तरह से ये ग्रोइंग जो है इसका वो फुल सन होना चाहिए, कम से कम सूरज की रोशनी जो है वो एटलीस्ट 6 आवर्स एवरी डे पर डे होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, इसके फल के लिए। इसी तरह से गुड एयर फ्लो भी होना चाहिए। जितनी ज़्यादा
صحیح ہوا اس کو چاہیے ہوتی، اتنا یہ درخت ٹری اور پھل اتنا بہتر یہ اپنا پھل دے گا۔ اس میں ہیلتھ کے سلسلے میں اس میں پیکڈ ہے وتھ نیوٹرینٹ سے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے میں ڈائجسشن میں بھی مدد کرتا ہے، امپروو ہارٹ جو ہیلتھ ہے اس میں بھی امپروو کے ہے اس میں، اور میں پروٹیکٹ یور اسکن، میں سرٹین ٹائپس آف پریونٹ، کینسر کی بھی کئی قسم ہوتی ہیں، کئی ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن جو فیو جو ہیں سرٹین ٹائپ آف کینسر جو ہے اس کے لیے بھی یہ آڑو بہت مفید ہے۔ اسی طرح سے دوستو الرجی ہے، اس کے بھی کچھ ایسے جو ہیں سمپٹمس ہوتے ہیں الرجی کے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آڑو جو ہے کتنا فائدہ مند ہے، اس میں وٹامن سی ہے، منرلس ہیں اور فائبر ہے، انسان کے صحت کے لیے بہت اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن جو ہے 1.5 کروڑ ٹن کے قریب ایئرلی پروڈکشن ہے جو چائنا میں ہوتی ہے، اس کے بعد اٹلی ہے، اٹلی کے بعد یونان ہے، یو ایس کا کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے، پاکستان میں سوات سائڈ میں ہے، ٹرکی ہے، یہاں پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور یہ گرم سیزن میں اس کا پھل ملتا ہے، جیسے آج کل سیزن ہے، جیسے تو آج کل مارکیٹ میں بہت بھرا ہوا ہے، یہاں سے سوات سائڈ سے آتا ہے، اور اس کو بھی ہمیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ سیزنل پھل ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، اس لیے انسان کے جسم کے لیے، صحت کے لیے ہر وہ چیز استعمال کرنی چاہیے جس میں انسان کے صحت کو فائدہ ہو۔ تو دوستو یہ معلومات ہم تمام دوستوں کو، نوجوانوں کو اس لیے فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو۔ ہر بندہ تو ریسرچ نہیں کرتا، ہر بندہ تو کتابیں نہیں پڑھتا، ہر بندہ تو وہ معلومات میں نہیں جاتا، اسی لیے ہم نے اپنے چینل سے، اس چینل سے اس ٹائپ کی باتیں، اس ٹائپ ٹاپکس پہ باتیں کرنا اسی لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یا معلومات جو ہمیں ہونی چاہیے، انہی ٹاپکس پہ ہم اپنی ویڈیوز یاد کرتے ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو ہم اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر نالج دیں اور یوزفل نالج دیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سب سے زیادہ بڑھ کے اس کو آپ سبسکرائب کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے ہمارے لنک کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک یہ معلومات پہنچے۔ تو دوستو آج ٹاپک ہم یہیں پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جب تک مجھے اجازت، السلام علیکم۔